কত পিস মাল আছে বলো? 250 আচ্ছা ফুট এটা 60 টাকা 60 90 টাকা আছে, 100 টাকা আছে, অধিক আছে 90 টাকা 100 টাকা। এই হলো পদ্ম ফুল, এটা হচ্ছে 100 টাকা 80 টাকা 80 এটা 60 টাকা। মাল দুদিন পরে আপনি যখন নেবেন আপনি তখন এই মালের দাম হবে আপনার 60 টাকা টাকা বলে রেটে দেওয়া আসবে। তারপরে এটা এখন যাচ্ছে মাত্র আপনার 100 টাকা করে রেট, ঠিক আছে? দুদিন পরে আসতে গেলে 130 টাকা, এই মাল এখন 100 টাকা যাচ্ছে। দুদিন পরে আসতে গেলে আপনার 160 টাকা করে রেট হবে। একটা নেবেন তাহলে 20 টাকা, আর যদি এটা খাটুন নেবেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার খাটুন হিসাবে 10 টাকা, ঠিক আছে? এটা নিন, এটা যদি নেবেন এটা মাত্র 90 টাকা দাম আছে, ঠিক আছে? এটা ডলার পরে এটা বোঝা যাবে যে কি চলছে আর কি বোঝা যাবে না, মানে হ্যাঁ জিনিসটা কেনা হবে, ঠিক আছে? ওটা হয়ে গেল এই জিনিসটা। ওই জিনিসটা যখন দামতে যাবে তখন বোঝা যাবে যে হ্যাঁ জিনিসটা কেনা মানে ঘরের মতন চলবে। কত করে? 30 টাকা, মাত্র 30 টাকা। যদি বিক্রি করে নিতে গেলে এটা 50 টাকা রেট হবে। এই গাছটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে যে আপনার এখন রেট হচ্ছে 350 টাকা, কিন্তু দুদিন পরে আসতে গেলে রেট হবে আপনার 100 টাকা প্লাস 450 টাকা দাম পড়বে।
तो देखिए चिप बैटरी किस तरह चलेगा 10 रुपये की बैटरी या बैटरी 15 रुपये की बैटरी या फिर ये बैटरी अपने इसका एक 60 रुपये एक 80 रुपया होगा लेगा 20 रुपया इसका 50 रुपया और बड़ा बड़ा ये भी है झुंझुना भी है ये देखिए सॉरी मशीन इसका बहुत बढ़िया है आइटम है ये ऐसा चलेगा पूरा लाइट में ये देख लीजिए ठीक है हर तरह का वैराइटीज है होलसेल रेट से हम होलसेल में देते हैं ए बोले ये उठा कमर उठा के देखा कमल उठा का ये कड़ा दस नाम बोले ये कमल है देखिए अरे झुमको लेगा देखिए एक कमल है 120 रुपए और ये कमल फूल का डिजाइन वाला है और ये क्या है ये ना ये है ये ओरिजिनल मोमबत्ती देखिए ये 20 रुपये पीस है ये बड़ा में है ये बड़ा में मिलेगा आपको ये देखिए ये आपका अंदर जो ओरिजिनल मोम है ये गाड़ी वाला है साइकिल वाला ये साइकिल रख दीजिएगा या फिर जला दीजिएगा बत्ती ये ओरिजिनल मोम पिघल के वहीं पर ही रहेगा और ये सब वैराइटी देखिए गुलाब फूल है सिरहरी टाइप का है और घर में सजा भी सकते हैं ये भी चिप की दिवाली में अब 12 मास आप घर में यूज़ कर सकते हैं ये लो क्वालिटी मिलेगा कलर से जुड़ जा रही पता है आपको हाँ ये देखिए माल है माल आ गया डीएन का भी कीमत है और किसी चीज का कीमत नहीं सब चलेगा काफी दिन चलेगा ये देखिए देख रहे हैं माल है माल एक नंबर माल है न 5 लेगा तब बढ़िया मजा आएगा हाँ बोलिए बोलिए कौन सा भैया ये वाला 300 फीट है इसका दाम पड़ेगा 650 का डिस्काउंट करके 550 सबसे बड़ा साइज है देखिए इसका जो है रेगुलेटर भी है चेंजर करने का सब क्वालिटी का है देखिए खाली 12 रुपये भाई है खाली 12 रुपये भाई है 20 रुपये भाई है 20 रुपया कर दिया भाई है खाली 20